अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया फॉर मुझे देखने का, मुझे सुनने का। मैं आप लोगों की खिदमत में बार बार हाजिर होती हूँ। मसला क्या है कि हम आपके साथ जुड़े रहें और नए नए लोगों के साथ मिलते रहें। हमारे ज़रिए हम भी आपकी खातिर आप साथ मिलने के लिए बार बार आते हैं। हमारे साथ नए लोग होते हैं, हम भी आपकी तरह उनको जान रहे होते हैं। तो आज मेरे साथ जो मेरी मेहमान है वो बहुत ही मेरे लिए तो ख़ास तौर पे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बार-बार एफ़र्ट कर रही हैं। और लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा मसला है कि हमारा इंटरव्यू जो है वो कहीं न कहीं जाके रुक जाता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इंटरव्यू के लिए सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो सामईन एंड नाज़रीन, मेरे सुनने वाले, मेरे जानने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, तो जनाब आज की जो मेरी पॉडकास्ट है वो ख़ुसूसी तालीमी पॉडकास्ट है, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ तालीमी शख्सियात से मुलाकात करते हैं, उनके तजुर्बात और कहानियाँ भी सुनते हैं। तो इसी तरह आज मेरे साथ जो दिलचस्प मेहमान हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बच्चों की तालीम, तरबियत के लिए वक़्फ़ किया हुआ है। उनकी कहानी हमें न सिर्फ़ सिखाती है बल्कि ये भी बताती है, ये भी समझाती है कि मुश्किलात का सामना कैसे किया जा सकता है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए हिम्मत को जोड़ कर रखना है, तवाना रखना है, टूटने नहीं देना। तो चलते हैं, बगैर किसी वक़्त को ज़ाया किए हुए मैं अपनी मेहमान आयशा सिद्दीक़ा की तरफ चलती हूँ और उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा सिद्दीक़ा। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं बहुत आप? शुक्रिया कि आपने मेरी पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती वक़्त निकाला। बहुत शुक्रिया। जी, मैं भी बहुत ममनून हूँ आपकी कि आपने मुझे इस लायक समझा, तो मैं भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आपको इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। जी तो आयशा, सबसे पहले आप मेरे नाज़रीन को अपना कोई छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें। माशाल्लाह आप क्या हैं? कहाँ से हैं? एजुकेशन क्या है? जी, मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा एम्पावरमेंट वाली है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है। मैं रेहान स्कूल दरअसल मैं सर रेहान के विज़न से जुड़ी हुई हूँ और उनकी तालिबे-इल्म हूँ। बस मेरा यही मुख्तसर सा तारुफ़ है। सिंगल पेरेंट हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे और फ़िलहाल जो है उनकी तरबियत कर रही हूँ और सर रेहान के विज़न से जुड़ी हूँ। कोशिश है कि ज़बरदस्त, जी। बेहतरीन। जी तो आयशा सिद्दीक़ा एम्पावरमेंट आपके नाम के साथ लगा हुआ है, एम्पावरमेंट वाली। तो जी। ये क्यों लगाया गया है? इसकी क्या वजह है? देखिए एम्पावरमेंट जो है इसका मकसद ही यही है कि दूसरों को बाइख्तियार करना। तो मेरा भी जो मकसद है वो यही है कि मैं वो ख़वातीन जो या बच्चे जिन्होंने अपनी महरूमियों को अपनी ताकत में बदला, उनको एनकरेज करूँ और जो ऐसी ख़वातीन हैं जो सिंगल हैं और अपनी शनाख्त के लिए और अपने हकूक़ के लिए नबर्द आज़मा हैं, तो मैं उनको एम्पावर कर सकूँ। वेरी गुड, बेहतरीन। जी तो आयशा, आपने जैसे कि कहा कि मैं सर रेहान अल्लाह वाला के विज़न से जुड़ी हूँ और उनकी तालिब इल्म है। तो हम सब जानते हैं कि उनका जो विज़न है, वो रवायती तालीम से बिल्कुल हट कर है। वो कुछ जी, नया कर रहे हैं और कर दिया है। एजुकेशन जी, में देखा जाए तो वो इनकलाब लेकर आ चुके हैं। जी। तो आप बताइए कि वो कौन-सी बात थी जिसने आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह तब्दील कर दिया? लुब्ना सर रेहान की जिस बात ने मेरी ज़िंदगी बदली, वो दरअसल ना उनका फ़लसफ़ा है कि हमारे हाथ में मौजूद जो मोबाइल फ़ोन है, वो सिर्फ़ वक़्त गुज़ारने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बदलने का एक बेहतरीन औज़ार है। उनकी बातों से, उनकी जो वीडियोज़ वग़ैरह मैं देखती थी, उनसे मैंने सीखा कि हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल अगर जान लें, तो लोगों से राब्ता, नेटवर्किंग वग़ैरह करना सीख लें, तो हम अपनी और इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
इसमें तो कोई शक ही नहीं है। खैर देखा जाए तो आयशा, मतलब जैसे आप भी, मैं भी एक तदरीस से जुड़ी हुई हूँ। अब बच्चों के हाथ में जब से मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी आई है, बच्चे किताबों से वैसे ही दूर होते जा रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं? अ, जी, बिल्कुल, तो इसका बेहतरीन हल ही यही है कि जब हमारे बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी के करीब आ रहे हैं, दरअसल वो टेक्नोलॉजी के करीब नहीं आ रहे, मोबाइल फ़ोन्स हर बच्चे के हाथ में होता है, वो रील स्क्रॉल कर रहा है, सोशल मीडिया पे कहीं भी कुछ भी देख रहा है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को एक डायरेक्शन दें। कि और वो डायरेक्शन इसी सूरत में दी जा सकती है जिसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है वो रेहान स्कूल है। तो ये करिकुलम है जो रेहान स्कूल में मुतारफ़ करवाया गया है सर रेहान अल्लाहवाला ने। तो हम अपने बच्चों को इस तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं ताकि वो ज़ाहिर है अब वक़्त ऐसा है कि हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया से अलग करके नहीं रख सकते। तो मेरा ख़्याल है इसका फिर बेहतरीन हल यही है कि उनको एक सिमत दी जाए। तो ये इसी सूरत में मुमकिन है और हमारे लिए पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए आसान है कि हम मदद लें सर रेहान के मुतारिफ़ किए गए करिकुलम से। ठीक है। सर रेहान अक्सर कहते हैं कि इंसानों को इंसानों से जोड़ना सबसे जी, बड़ी नेकी है। ये तो वैसे ही है कि मतलब हमारे तो कहा जाता है कि दुनिया में देखिए मुसलमान कहीं भी बैठा हुआ है, तो वो एक दूसरे का भाई-भाई एक जिस्म की मानिंद है। जी, लेकिन मतलब ये भी हमारे लिए इंसानियत का दर्स हमारे मज़हब में भी बहुत है। और अब माशाल्लाह सर रेहान से की भी ये सुन रहे हैं। तो आप उनके इस विज़न को आगे बढ़ाने के लिए अमली तौर पर क्या कर रही हैं? जी, मैं अमली तौर पर लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने की पर काम कर रही हूँ। अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। लेकिन जो मेरा मकसद है वो बहुत वाज़ेह है, वो ये है कि मैं एक कामयाब और जो तजर्बेकार शख्सियात हैं उनका इंटरव्यू करूँ, ताकि लोग उनके तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हों और सीख सकें। क्योंकि जब हम बड़े लोगों की कहानियाँ और उनकी हिकमत की बातें सुनते हैं ना, तो हमारा सीखने का जो अमल है ना, वो तेज़ हो जाता है और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है और रास्ते नज़र आते हैं। जी। गुड। तो आप सिंगल पेरेंट हैं, तो जी। आप जब इस तरफ आईं तो आपके इर्द-गिर्द बातें भी हुई होंगी, लोगों को तनकीद भी करना बहुत आती है और तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो आप इस सिलसिले में बताएँ आपको क्या चैलेंजेस पेश आए? अ, मुझ पर एक अल्लाह का बड़ा ये करम रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो स्ट्रगल का सफ़र है वो अब से नहीं कई साल पुराना है। तो अब मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि मतलब लोगों की तनकीद, लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब मेरा जो माइंडसेट है ना इससे थोड़ा ऊपर हो गया है। अब मैं बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करती, इसीलिए मुझे किसी चैलेंज का एज़ सच कोई सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि अगर मैं मुतमिन हूँ कि मैं एक सही प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी हूँ और तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि मुझे मतलब किसी की बातों की परवाह करने की ज़रूरत थी। बेहतरीन जवाब है, बेहतरीन बात है कि देखिए हमें अपने विज़न पे नज़र रखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है, अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। तो जी, आप बिल्कुल। अपने घर और मतलब को कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि रेहान अ, स्कूल का जो काम है बड़ा टफ़ है। देखिए मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है। मैं भी अभी सीखने के मराहिल में हूँ। कोशिश होती है कि हर चीज़ को मैनेज कर सकूँ अपने-अपने टाइम पर। चूँकि सिंगल पेरेंट हूँ, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ मतलब मुझे ही निभानी हैं। बाहर के काम, घर के काम सब मुझे ही करने हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका टाइम मैनेजमेंट सीखना है और मैं कोशिश कर रही हूँ इसी को अप्लाई करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं फिर करना। जी, ठीक है। लुब्ना। तो जैसे आयशा आपने कहा कि मैं कामयाब और तजर्बाकार लोगों के इंटरव्यूज़ लेना चाहती हूँ, जी, ताकि उनके तजुर्बात से आप मुस्तफ़ीद हो सकें।
اس کے پیچھے جی آپ کی کیا سوچ ہے؟ جی یہی سوچ ہے کہ مطلب سب سے پہلے تو جب میں میرا ان کے ساتھ ایک نیٹ ورک بلڈ ہوتا ہے، جو ان کے کئی سال کے تجربے ہیں وہ 20 سے 25 منٹ میں میں سنتی ہوں تو مجھے وہ سیکھنے کو مل جاتا ہے، مطلب اور اس کے علاوہ چونکہ میرا یہ مقصد ہے، اب میرا ویژن ہے کہ مجھے امپاور کرنا ہے لوگوں کو، تو مجھے یہ ایک ٹول لگا کہ لوگوں کو امپاور کرنے میں مطلب یہ چیز جو ہے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب ہم بڑے لوگوں کی کہانیاں اور ان کی حکمت کی باتیں سنتے ہیں، ان کے زندگی کے تجربات سنتے ہیں کہ انہوں نے کن کن چیزوں کو فیس کیا اور وہ کیسے اس مقام پر پہنچے، تو ہمیں بڑی موٹیویشن ملتی ہے، ہمارے سننے والوں کو موٹیویشن ملتی ہے اور بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم۔ بیسیکلی یہ امپاور کرنے کا ایک ٹول ہی لگتا ہے مجھے، خود کو بھی اور اپنے سے جڑے دوسرے لوگوں کو بھی، جو بھی میرے معاشرے کی خواتین ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں خواتین جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس ٹائم تنہا ہیں، پریشان ہیں، انہیں کوئی سمت یا ڈائریکشن نہیں مل رہی، تو ہو سکتا ہے میرا کوئی ایک انٹرویو، میرا کوئی ایک جملہ، میرے مہمان جس کو میں اپنے شو پہ مدعو کروں، ان کی بتائی ہوئی کوئی ایک بات بھی اگر کسی کو سمت دے سکے تو میرے خیال ہے میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں جی لبنہ بہترین، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ دیکھیں ہر بات میں کوئی نہ کوئی سبق تو ہوتا ہے، جی جب ہم بالکل کسی سے ملتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون سا کوئی ایسا لمحہ ہوگا جو ہماری ڈائریکشن کو چینج کر دے گا۔ بالکل جی صحیح۔ بالکل تو ماشاء اللہ آپ کے جو بچے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں؟ وہ خود سے جی اپنا کر سکتے ہیں یا آپ ہی دیکھ رہی ہیں؟ جی میری بیٹی جو ہے ان کی عمر 9 سال ہے، بیٹا میرا 10 سال کا ہے، تو میں نے الحمدللہ ان کو شروع سے ہی اس طرح ٹرین کیا، چونکہ میں ورکنگ لیڈی رہی ہوں اسکول بطور استاد، میں نے اسکول میں اپنے فرائض انجام دیے، تو میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے ان کو شروع سے ہی ٹرین کیا اپنے ساتھ، اس لیے الحمدللہ مجھے ایسا کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ مجھے بہت ایک ایک کام ان کو کر کے دینا پڑے۔ دیکھیں امپاور میں خود کو کر رہی ہوں، اپنے تبدیلی کا سفر اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، تو بالکل میں اپنے بچوں کو بھی اسی طرح امپاور کر رہی ہوں، ذمہ دار کر رہی ہوں، وہ ماشاء اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود ہی کرتے ہیں، کچن میں ہوں تو بھی وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرواتے ہیں، اگر میں گھر پر ہوں گھر کے کاموں میں مجھے ہیلپ آؤٹ کرواتے ہیں، اس کے علاوہ میں مارکیٹ جاتی ہوں، گروسری کرتی ہوں، میرے بچے ہی کارڈ سوئپ کرتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کام جس سے مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں میں ذمہ داری پیدا ہوگی، وہ سارے کام میں ان سے کرواتی ہوں، ویری گڈ۔ اور دیکھیے یہ تو الحمدللہ میں پہلی اللہ کا بات ہے جتنا کہ شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میرے بچے بھی بہت سپورٹیو ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر میرے ساتھ۔ ایک سنگل پیرنٹ ہونے کے ناطے آپ جی مطلب کہ کیا سجیسٹ کریں گی دوسرے بہت سارے ایسے ہمارے پاس ایسی خواتین ہیں جو سنگل پیرنٹ ہیں، تو آپ مطلب ان کے لیے کیا ان کو بتانا چاہیں گی، میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں ہر ایک کی زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اب اپنے سچویشن کے اکارڈنگ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن جو میرا ماننا ہے کہ اگر ماں مضبوط ہوگی تو بچے بھی اپنی ماں کو آئیڈیلائز کریں گے، وہ سب سیکھیں گے۔ سوری ایک منٹ رکنا، ابراہیم آپ باہر چلے جاؤ، 1 سیکنڈ سے پہلے چلے جانا اور آپ اندر نہیں آنا، اوکے؟ جی جی، سوری لبنہ ہم کیا بات کر رہے تھے؟ سنگل پیرنٹس کے حوالے سے کہ آپ ایسی خواتین کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں جو مطلب کہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے لیکن کرنا چاہیے؟
دیکھیں بطور سنگل پیرنٹ ایک میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب میں جاب کرتی تھی میرے بچے چھوٹے تھے، تو اب بھی چھوٹے ہی ہیں، تو مجھے ایک چیز کا بہت گلٹ ہوتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو نا اس طرح ٹائم نہیں دے پاتی۔ تو پھر وقت کے ساتھ میں نے یہ چیز سیکھی اور سمجھی کہ بچوں کو بہت سارا ٹائم دینے کے بجائے نا کوالٹی ٹائم دینا جو ہے نا وہ بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو جب بچے اپنی والدہ کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی اسٹرانگ ہے، ہر چیز کو بہت اچھے سے لے کر مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور سب تو بچے سیکھتے ہیں۔ تو میں یہی چاہوں گی کہ جتنی بھی سنگل جو ہیں مدرس ہیں، ان کو یہ سب سے پہلے تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے کہ کسی پہ بھی نا اللہ پاک اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ پاک نے اگر بچوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی ہے تو یقیناً وہ اس کو سنبھالنے کی اہلیت بھی رکھتی ہوگی۔ ہمت اللہ نے پہلے دی ہے اور ذمہ داری بعد میں ڈالی ہے، تو بس ہمت کریں۔ اور ہم ماں ہیں، کمپلیٹ پرفیکٹ نہیں ہوتے، ہم سے بھی کہیں کمی غلطی ہوتی ہے، تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، گلٹ میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ میں بطور والدہ بہت ساری چیزوں کو لے کر میں ہو جاتی تھی کہ بچوں کو میں ٹائم نہیں دے رہی، بچوں کو فلاں چیز میں بچوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہی، یہ سارا کچھ۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں میں نے سیکھیں، اور پھر میرے بچے الحمدللہ اب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بہت سپورٹیو ہیں میرے ساتھ۔ جی لبنہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مطلب آج کل ہماری جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ زیادہ تر مطلب تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے تو جلدی گھبرا جاتی ہیں، یعنی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہونا چاہیے، کیونکہ ذمہ داری تو ذمہ داری ہے، یہ اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اوکے، تو جی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا تعلیمی پس منظر مونٹیسری سے ہے، جبکہ جی سر ریحان ڈیجیٹل تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلتی ہیں اور بچوں کے مستقبل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیں مونٹیسری جو ہے جی عائشہ بھی تعلیم، جو مونٹیسوری تعلیم ہے، تعلیم بچے کو نا خود مختار بناتی ہے۔ سر ریحان کا ویژن اسے دنیا سے جوڑتا ہے، مطلب سر ریحان کا ویژن ہے دنیا سے جوڑنا۔ میں ان دونوں کو ملا کر چلتی ہوں، بلکہ میرا ماننا ہے کہ آج کے بچے کو نا صرف کتابیں نہیں بلکہ ڈیجیٹل لٹریسی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر بچہ بچپن سے ہی ٹیکنالوجی کا درست استعمال کرنا سیکھ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ مستقبل میں لیڈر بنے گا۔ جی، اور سر ریحان بھی یہی کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ بیکم اے لیڈر، گڈ لیڈر۔ اور ماشاءاللہ وہ اس کے لیے ہر ایفرٹ کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے ہر ایفرٹ کر رہے ہیں جو ایک اچھے بہترین لیڈر میں ہونی چاہیے۔ جی تو بالکل۔ سر ریحان کے ویژن سے جڑنے کے بعد آپ کا اگلا قدم یا مستقبل کا کیا ارادہ ہے؟ آپ اگلے 5-10 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ لبنہ، میرا مستقبل کا جو ارادہ ہے نا وہ بہت واضح ہے۔ میں اپنی ڈیجیٹل شناخت کو مضبوط بنانا چاہتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں، خاص طور پر خواتین کی میں رہنمائی کر سکوں، اور خود کو ایک ایسی مطلب با اثر آواز کے طور پر دیکھتی ہوں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مطلب ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو بااختیار بنائے۔ جی چلیں تھوڑا سا سوالات کا موڈ چینج کرتے ہیں، کیونکہ کافی سیریس سوالات ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ مجھے کھانے میں سارے دیسی کھانے پسند ہیں، پاکستانی دیسی کھانے۔ کھانے پسند ہے اور بنانے؟ بنانے بھی کھانا تقریباً اچھا بناتی ہوں۔ ماشاء اللہ، تقریباً بھی واقعی اچھا بناتی ہوں گی۔ ہاں مطلب باقاعدہ شیف نہیں ہوں لیکن اچھا بناتی ہوں۔
सही। तो आपके बच्चों को आपके हाथ की बनी हुई कौन-सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? बिरयानी। ये कराची वाले ना सारे जिससे पूछो बिरयानी, बिरयानी स्पेशल डिश है सही कह कराची रही की। हैं आप, बिरयानी ही पसंद करते हैं वो। जितने कराची वालों के इंटरव्यू होते हैं ना वो कहते हैं बस बिरयानी। मैं खुद भी कराची में ही रहती हूँ, जी, जी। मलीर के इलाके में। हमारे घर में भी बिरयानी बहुत खाई जाती है। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। हमारे यहाँ भी यही सूरत-ए-हाल है, बिरयानी नहीं तो पुलाव, पुलाव नहीं तो बिरयानी। तो आपको मतलब फ्री फारिग टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? आई विश कि मुझे कोई ऐसा फ़ारिग टाइम मिले कि जिसमें मैं कुछ करूँ, ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ कि मुझे कोई फ़ारिग टाइम मिलता है। लेकिन ये है कि मुझे किताबें पढ़ना बचपन से ही बहुत पसंद है। तो बस किताबें पढ़ती हूँ। नहीं तो सर घूमने-फिरने का शौक नहीं है आपको? कराची नहीं, वाले तो बहुत घूमते हैं भई। नहीं, मुझे बिल्कुल भी ख़ास बिल्कुल भी शौक नहीं है घूमने-फिरने का। अब बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं, तो उनको लेकर जाना पड़ता है मुझे। हर 1 हफ़्ते बाद या 15 दिन बाद लाज़मी कहीं न कहीं आउटिंग कहाँ के लिए लेकर लेकर जाते हैं? जाती हूँ। मैं और मेरी बहन जो है, हम अपने-अपने प्रोग्राम बनाते हैं। कभी बीच पर ले जाते हैं, कभी किसी पार्क में ले जाते हैं, कभी किसी म्यूज़ियम में ले जाते हैं, बस इस वेरी तरह। अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, थोड़ी चेंज आ जाती है। जी। सही, माशाल्लाह, कभी माशाल्लाह। बच्चों की कोई छोटी-छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ बाहर से खा पी लेते हैं, बस इस तरह। सही। और जी। आपको कौन-सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे पिस्ताई कलर बहुत पसंद है, सालों से पसंद है, चेंज नहीं ठंडा-ठंडा हुई सा। मेरी पसंद। जी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा आयशा आप मुझे ये बताएँ कि आप मतलब कि क्या करना चाहती हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए हमें इस प्लेटफ़ॉर्म से फ़ायदा होगा या हमें कुछ और भी करना चाहिए? देखिए इसमें तो कोई नहीं है कि आपको इसी प्लेट बेशक हम इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं। लेकिन अगर इसके अलावा हमें कमाने के कुछ और चीज़ें मिलती हैं, कहीं जॉब करते हैं या अपने-अपने हालात हैं, अपनी-अपनी सिचुएशंस हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। देखें हम किसी विज़न पे काम ही तभी कर पाएँगे जब हमारा पेट भरा होगा। जब बिल्कुल सही। ज़िम्मेदारियों का बोझ सर पर होगा, टेंशनें होंगी, परेशानियाँ होंगी, तो हम यकसू कैसे हो पाएँगे? जब हम हमारा पेट भरा होगा, हमारी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से पूरी हो रही होंगी सब, तो हम यकसू होकर अपने विज़न पे मतलब काम भी कर सकेंगे। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। हमें बेहतरीन कोई चीज़ जवाब फिर आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जी, ये तो है, ऐसा ही है। तो अब काम करने के लिए ऑनलाइन या फ़िज़िकल को बेहतर समझती हैं? दोनों में से कोई एक बेहतर है या दोनों ही होने चाहिए? देखिए मैं ज़ाती तौर पे सच कहूँ तो मुझे फ़िज़िकल ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊँ, मुझे नए-नए लोगों से मिलूँ और मेरा एक्सपोज़र हो, नेटवर्क बिल्डिंग हो, वो सारी चीज़ें। लेकिन ऑनलाइन में भी कोई बुराई नहीं है। अब तो इतना अब मैं थोड़े टाइम से घर पर हूँ, तो घर से ही अब तो सोशल मीडिया मतलब दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। सोशल नेटवर्किंग हो, सारी चीज़ें हों, तो अब तो घर बैठे भी हो जाती हैं। ये अपनी-अपनी तरजीह की बात है। मतलब सही आप बात। घर बैठ के भी ये नहीं कह सकते कि हमें मौके नहीं मिलेंगे। हमें घर हाँ, से बाहर जाना ही जाना है। अब तो अब तो हमारे मैं पास ये समझती हूँ बहाना नहीं है। दुनिया तो सबके अपने हाथों में पकड़ी हुई है, मोबाइल फ़ोन, ये जी, टच बिल्कुल। मोबाइल जिसके हाथ में है, समझ लें दुनिया उसके हाथ में ही है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही, सही, तो बस तरजीह ज़बरदस्त, की बात है। सही। तो आप मतलब कि अपने जैसे अपने वालिदैन के घर पे जाती हैं, उनको भी टाइम देती हैं, ऐसा है? या बहुत मसरूफ़ अपने आप को रखा हुआ है? बहुत मसरूफ़। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है अभी दिसंबर में, 24 दिसंबर को। तो वालिदा का तो आज से 11 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। ओह! तो अच्छा, जी, तो अब भाई हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। लेकिन वो जो पेरेंट्स के टाइम का ज़्यादा आना-जाना होता है सब
وہ اب اس طرح سے نہیں رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہن بھائی ہیں، ان کی بھی ایک مصروف زندگی ہے. پھر سچ بات کہوں تو میری اپنی اتنا میں نے خود کو بزی کیا ہوا ہے اتنی ساری چیزوں کو خود پہ وہ ایک اب اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. صحیح بات. بہترین ایون جب کہ اپنی ذات کے لیے بھی سم ٹائم میں سوچتی ہوں کہ کوئی ایسا می ٹائم میں نکالوں. میرے لیے می ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو دن میں کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا رات میں؟ میں رات میں کرتی ہوں. تو مجبوری ہے کہ دن کو بھی کرنا پڑتا ہے مجھے، لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے نا کہ یہ آپ کی مرضی آپ دن میں کرو یا رات میں، تو میں رات میں کروں گی. اچھا، آپ ارلی پرسن ہیں یا سلو؟ میں کہہ رہی ہوں نا، میرا تو کوئی سونے ارلی کہہ سکتی ہیں آپ، بنی ہوئی روٹین ایسی ارلی کہیں آپ. دل صحیح صحیح. چاہتا ہے کہ کبھی ہم بہت دیر تک سو کر اٹھیں بے فکر ہو کر، لیکن ایسا کچھ ملتا نہیں ہے. بدقسمتی سے ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ ہم یہ نے خوش اپنے قسمتی آپ کو بھی بہت ہے. چھوڑا ہوا ہے. دراصل خوش قسمتی ہی کہوں گی میں اس کو، کہ انسان جو ہے نا بیسیکلی چاہتا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں رہے. تو اگر میں چاہوں تو میں بالکل کمفرٹ، یہ تو میری اپنی چوائس ہے نا کہ میں خود کو کمفرٹ زون سے نکال رہی ہوں تاکہ میری گروتھ ہو سکے. تو صحیح. اس لیے میں اللہ پاک نے مجھے یہ شعور دیا، میں اس کے لیے بڑی شکر گزار ہوں. تو میں اس کو خوش نصیبی ہی کہوں گی. ویری گڈ ویری گڈ. جی تو عائشہ، آج کل بچوں میں جو دیکھا گیا ہے، دیکھیے ہمارے دور میں تو مطلب پھر بھی بچوں میں نا برداشت تھی. آج کے بچوں میں، آج کے انسانوں میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کو آپ جی. کس نظریے سے دیکھیں گے؟ برداشت دیکھیے، ایک ہوتا ہے نا ہمارے صبر، ہمت، برداشت، وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے معاشرے سے. دیکھیں لبنہ، سب سے پہلے تو ہمیں نا یہ سمجھنا ہوگا کہ صبر اور برداشت میں ڈفرنس کیا ہے. ہم جو ہے نا، ہم بحیثیت قوم، ہم لوگ زیادہ نا برداشت کر لیتے ہیں، ہم برداشت کرنے والے لوگ ہیں، ہم صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں. مطلب صبر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، کسی نے کچھ اونچ نیچ کر بھی دی اس کو معاف کرنا اور آگے بڑھ جانا. اس سے آپ کیا ہے کہ آپ پرسکون رہتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے، ہم توکل نہیں کرتے، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. ہم کہیں بے بس ہوں تو ہم اسے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. برداشت کیا کرتا ہے کہ ہمارے اندر نا بہت سارا غصہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں نا بھر رہی ہوتی ہیں. پھر وہ ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ہر چیز جو ہے نا، مطلب پھر پھٹ بلاسٹ ہو جاتے ہیں، جاتا ہم ہے. بلاسٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم پھٹ جاتے ہیں، بس پھر نہیں کیونکہ ہم دیکھتے. بہت زیادہ پیمپرڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تو بس پھر ہماری ہاں، برداشت ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں نا کوشش کرنی چاہیے. ایک تو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. کہ اور یہ تو ہم نا دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایز اٹ از جو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی سمجھ کے مطابق اس طرح نہیں سمجھیں. اللہ پاک بھی کہتے ہیں نا کہ غور کرو، فکر کرو. تو ہم اس چیز کو غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں حکم صبر کا دیا ہے یا برداشت کا دیا ہے. ہماری زندگی کی جو سچویشن ہے وہاں ہم نے صبر کرنا ہے یا برداشت کرنا ہے. جب ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو ہم پرسکون رہتے ہیں. آج کل یہ پھر ڈیفینیشن سے تو کوئی نہیں سمجھتا نا کہ کب جی کیا یوز کرنا ہے ہمیں، کب صبر کا جی ٹائم ہے اور کب برداشت کا ٹائم ہے، کب بولنے کا ٹائم جی ہے، کب چپ رہنے کا ٹائم ہے. یہ آج کل ہماری ڈیفینیشن جو ہے نا یہ کافی خراب ہو چکی ہے. چلیں جی. دیکھیں یہ چیزیں جو ایموشنل انٹیلیجنس میں بھی آتی ہیں. ہم جب نیٹ ورک بلڈ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ نا دراصل سیکھنا پڑتا ہے. اب یہ بھی ایک اسکل بن گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں لبنہ، جو آنے والا وقت ہے نا، آپ یقین کریں اس وقت پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اے آئی اتنا تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ہر کچھ دن بعد کچھ نئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہ اے آئی اتنی تیزی سے سب کچھ کر رہا ہے کہ سم ٹائم تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں کر لے گا. تو اس ٹائم پہ نا ہمیں انسانوں کے پاس یہی ایک چیز ہوگی
यही बस अल्लाह ये ताला स्किल होगी जो हमारे काम आएगी। जी, बस अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम करे। आमीन। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और ये जो एआई है ये इंसानी पैदावार ही है, इंसानों ने बनाई है और जी बस बिल्कुल। कहते हैं कि ये पॉज़िटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। जी। बस अल्लाह बस ताला हमारा यूज़ इसको पॉज़िटिव या नेगेटिव करता है ना, जी, कि जी, हम जी। उसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। कोई ऐसे भी चीज़ बज़ाते खुद ना बुरी होती ना अच्छी होती है। हमारा इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बना रहा होता है। चलें जी, माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, बड़ी अच्छी और प्यारी-प्यारी सी गुफ्तगू हुई है। यकीन माने बहुत मज़ा आया आपसे बात करके आयशा। जज़ाकल्लाह। अभी जो है अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माज़रत, अरे नहीं, लेकिन नहीं। लेकिन बात है ना माशाल्लाह बात बहुत अच्छे करते-करते तरीके से आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि जी आप तो मेरा इंटरव्यू व्यूअर्स लें। जनाब नाज़रीन, सामीन, मेरे सुनने वाले, मेरे जानने वाले और देखने वाले, तो आज की मेरी मेहमान थी आयशा सिद्दीक़ा एम्पावर वाली और इनके एम्पावर के बारे में आपने बहुत कुछ इनकी ज़ुबानी सुना है। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद सुना है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी बातों से कुछ न कुछ ज़रूर सीख पाएँगे और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई ऐसा टाइम नहीं है कि हम कहें यहाँ पर एंड हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए जी मैं हूँ, मैं अब भी इस उम्र में सीख रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ आगे और इसी तरीके से आयशा सिद्दीक़ा भी एक बहुत मोटिवेशनल पर्सन है, जो आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि हमें सीखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए और अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करके अपना एक नाम, अपना एक मुकाम जैसे कि अल्लाह ने कहा कि देखें रात और दिन के आने और जाने में अक्ल वालों के लिए निशानी है। तो इसका यही जी मतलब है कि बेशक। हमें अपनी अक्ल को सोचते, समझते, इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नई चीज़ों को समझना है और उनका यूटिलाइज़ सीखना है, उनको अपनाना भी है क्योंकि जो आ रहा है वो भी मेरे रब की तरफ से है और जो बेशक पहले से ऐसे रब ही है। ने दिया हुआ है उसको भी हमें सँभाल के रखना है। तो इजाज़त चाहती हूँ, बहुत टाइम लिया, बहुत लंबी बातें की, अल्हम्दुलिल्लाह। जी लुब्ना, मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के तवस्सुत से एक आखिरी बात छोटी-सी कहना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी किसी भी सूरत-ए-हाल को ना अपनी मंज़िल नहीं समझें, हालात कैसे भी हैं। अगर आपके पास सीखने का जज़्बा है ना और आप दुरुस्त लोगों के विज़न से जुड़े हुए हैं, तो रास्ता अल्लाह पाक खुद ब खुद बनाता है। तो बड़े ख्वाब ज़रूर देखें, बड़े लोगों से सीखें और ये अहद करें कि आज ही से कुछ नया सीखना शुरू करना है हमने। थैंक यू सो मच लुब्ना। जी, देखिए रुकना, ठहरना, जहाँ ज़िंदगी रुक जाती है ना वहाँ सफ़र ख़त्म हो जाता है और जी, ज़िंदगी का सफ़र चलते रहना चाहिए और इस बेशक। गुज़रते सफ़र में बहुत सारा इंसान एक होता है लेकिन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 काफ़िला बनता चला जाता है। जैसे कि बेशक। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बढ़कर कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि हम दे सकें। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी मिसाल सर रेहान भी है कि जिन्होंने अकेले ही इस चैलेंज को यानी तब्दील करना है, चैलेंज हुँ, एक्सेप्ट करना है। देखिए इनकलाब लाना कोई मामूली बात नहीं होती और वो एजुकेशन में बेशक। इनकलाब ला चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, बातें तो बहुत हैं जो करते रहे तो ख़त्म नहीं होगी हमारी क्योंकि लेडीज़ तो जी। वैसे ही बातें करने में बहुत तेज़ हैं। तो इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वाह! हमसे जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, किसी नए इंसान के साथ, किसी नए मेहमान के साथ, दिलचस्प बातों के साथ, एक नई कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेज़बान लुब्ना कौसर एजुकेशन वाली। अल्लाह